assalamu alaikum terinkan maru mukim bakkan dokin kenna sahil do bambo da besku to gondi jamuwa haw ben go terinkan geliti to nga mala to nga oda gatti go da kama mortani television campagne denga hakat su hikurmo benu gana iga bangene jamane ki no hosu gani jamane na hanya itken kara ona kato dino ga masalan take dabar na kada ka katno fami dabar na kita adi tiken kara yo ke gana dangi kadi hosu gani hikurmo ko nyana mo gombe kadi ona solo kiri ga katno her nyana ko ni ga katno fatan panci so na huin ko gam fonta telen ki duben kama na habe ga anu gondi ado fatan panci ko ga katno mu gini so nga katno golni ati yakunu lenki oda akinu kiri lenki akadi lenki sungeke odi ga masalan take dabar ni domya oga katta hikurmo benu ke akadi aga ni kharankanu ko antaka dalana kita holla kuma ina mu yitken kara kuna yo kharalle mu ko diga katnu kini kharalla ko kilu benu kamar ken kara sartu benu ga sikki akatiya ina katu sikili battinga ini terinka ho sugani saram ko gadi ni haklen to masala ke yitken kara kun ya katnu lemnu ku araini ho sugani daga kaniya ado kebe gani mo tasiri ngati ken kara katta kharankaru yo sado billa joppe masala ke yitken kara kun wada akhinu khiriyere lenke kun serebe gani ablay drame odan tigo odan mam odan nar mo singa angara haqqat nin chuara na linyimo okhir ndenga lengi qarke wakata masalan take agani daga ikani hosu gani kharayen khibar nga jaman kino wat kenka khasadu billaro masala kino gondi ando mare munna me kuyi ken palona ten katta masala bismillah drame assalamu alaikum wa rahmatullah marin sonin ko do sonin kam mukano ado sorobe ga television ke fayni na hadi hadanga assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh nawari mogosiringa drame odan tigoda mamoda nar mogosiringa ona tiya katta akhinga agani Seydi Bokar Jagana Seydi odan tigoda mamoda nar mogosiringa angaram pakadun chuara linki kadna linyi moy linki masalantanga yo sado billaro masala kino ka Seydi ando mari mun dawi me ko kempal ona tiya katta masalanga bismillah yo assalamu alaikum baba ndan koni na nawari na mari mu kusukuni ser suga tiya katta telemor sena ango hayni wa anga terenkina ora ka kuni ora ka jura wati sunkendo khair nawar mogosiringa Seydi Bokar Jagana serebe kan ablay drame oda ka suti oda ka moda ka nawar mogosiringa yo sadu billatin katta masala ke oda element dabal kuna element ke osuna hay ona terinka ke ga koni kharallahu ko mu al halun ben kama iga joppe hinu ben surondi mi gara hinu ben surondi ke hakatiya osuni terinka kempalona do masala ke no aisha tawakam element nga ina lancer katoy element kudo holla ko benu gani gelle kharalla ko polla ko hay ga ngunyini agani gelle sina kurumbanga gatini wujin hilli aro tampiloro bane aro wujin hilliro tampiloro hillo yo kudo kenga gemme o sanjigra bega sikido kharam khibarenga yo ira campagne hore joppa kengani gelli jamane ke kahumantenchu kharalla ko ga nyino kusu igara sellande joppa kunno gondi sandig bega sikido kharam ko khibarenga gani Muhammad Mel Ainin wul eyi kenno gondi kuna kato telle kharalla ko dantantu gelli no ko be gani elmina bangeke darna imnu bangeke mat no ko be gani tabrazena bangeke yo kenni aga khibar wutini gelli do mo sironde be game ya kudo holla ko nyanga ga gemme gelli sahaba nga jamane ke no ko chuka humantenga adiga mu no gondi kuna kembe gani sandi ke Muhammad Mel Ainin wul eyi ala khurandi gelli khibar sankano kane nanti gari khibar wutiada higabe surondira ngani higabe e kato nyini suruku iro golle ngame ya humbe kata gelli mo suronde nga holla ko nyenga sina kurumba be gani gelli wujin hilliro tampilero bani do wujin hilliro tampilero hillo yo har sara khurandi kuna nanti ke golle be ga kama ani gelli holla ko ngana munyi ani lemnuku inani kharal kompuku i paranto nyani kempalle sedebe gani gelli kharal lemmuku sara non pedde nyimanke Ahmed wul Skhayira khada i sowe mbangandi ti gemmeke aro memuke kebega iro sandigra kebega sikido kharamun khibarenga yo kemuke aga higabe sirono aga nyana ho yirigi sineke khaya holla kunye nga gemmeke li sahaba nogondi ara khurandi kuna nantido ke mo sironde bega me ya magara higabe siro nandi kuna illa khurandini ira ko surubenu ga gelli jamane nogondi ikka hoke surubenu ga gelli jamane nogondi nanti e khana hay ini taqero ke golle ya kudo maran ku suka montunga iga parene haqqati bane nogondi yo nawari mogostinga o agin agani Sid Mohamed Jagana anda ke element dabaro dangan haqqan ke be ministre ke gara trende dabari katta kharankanu dantanto na tundi nanti kharankanu kurante muyini ma kuranga na batti ken kara woto ga haqqatu ko haqqati khoto nyanti ken kara kuna agani watuku igi gajanga yo hosu nanta nyana ke da kebe ganni kuran palet ken kara yo gatina katta serebe ke haqqati agani aginga ablay drame drame odan tiga odan mama odan nar mogostinga
angaram pakatun juwara lenki kadi na li nyimoy kebe gani masalanta ga gani kharalle mu ko hirti ndenga gollu benu ke yakata ministre ke gari lancer kharankanu lanta kharalle mo lanta yono kharankanu no gonni ma classe no ngat ken kara igama herni gara quranga igara dabar na sella ma qurana su preparandi kharalle mu kundari na katu tawra ko kita khara mo kandari kadi ana katu khara mo kharange mo ana kata sonni kata kharalle mo mat ken kara yo drame lengi ministre ngara ketrende be dabari ki akatiya igara ko holla kumuyi nan jopi de qura ke karangat ke karagan assainissement ke lenki ki assainissement ya lenki xawme nga xaran kan ku lenki wala xaga ministère ke mi ya lenki kuna xana manu ho konno ki assainissement be ga dabari ke li jamane ke to debe ke nan daga wara ma jamane ni melo ko lenki assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kaita angar kebe ko tentumuya ministre ke abugu ado au secrétaire général bon ado ministre de l'intérieur ke isu bugu nan daga sellandi école nuko bon sellandi ke wajibu ñani parce que alantron kharan kompé bon mexenga noko donc nan khawa sellana fina kendi mo nan lim non khiri bon natina li khara bon hawtu lim nen kada alant du la bandini khirsa la bandini su duga ke haqqati be wacca watten haqqati ñani gatin corona bon ke ngate wacha ante mexe mula na labe mbani amula donc anan kaw labe na nyimmi fina an kituna labe anga kebe rundina na labe anga telta ko nokul be na labe bon kenyan tigi ministre ke do secrétaire général ke do ministre de l'intérieur ke igu bugu nan lo do debe ke noko nan tu sel bon raison ko noko nga gouverneur ko xa bugu e xana lo do debe do buku noko école ko noko ni su sel mi ga labe ne voilà kenyan nawari mo siringa drame ndasimanda digami ni ko langa anda muy anda param pancin kini ministre ke bo hakan ke badi kawo ke su kawo mantonga yo nanti an katta kharankan ku na tuni na dukuna kharangel lanta nyana laba yin palle ma classe ngan qura ina to tena katta kharang ngat ken kara kasidi anda drame digami mu anda element ka hay anna manu kapai hakan ke bikuna kharal la ko ngai do munyen takala to keta soron tudi mo ko sondi keta iten katta assainissement nga ila kenya wutu yin ko langat ken kar katta quran kar ngat ken kar yo bismillah on tagati idan tagala kedanki akine kete ho moto bare hayri kota mo moto njato hakanto kedanki khumani so banga Allah gana ko 8h nyani donc ila kebe ko le 4 octobre 2021 yo ho gari khuraye ada dina nyimela khuraye ntirndi awa khuraye awa senoyi ma senon taxu dina ndege ni metrindi yo hubega kata khari kharan kompoku angana hay malin cigi ima daga école ka khor ima daga université nu ima daga idaga lemnu jonga lemnu ko rakhim panan ba lemna nyani wa agal nantay du tangana khirsen ngana daga gana université nu ko ha gana mi ga no be khirsen ni mara du tangana no ko yo kinna ni gara hondi igra sugani nan daga lemnu ko kharala lemnan tugunu ko kharala ko bari nonga lemninga wa watella waya kita jawedi ikinya ni gara khanu na daga ministre ki me ado ikapallemu nalo na daga ouverture ngoni pour campagne ki ga kon ko khorandi mashallah yo kengana dangi comme drame nda konanti ko kharangi kha angana hosu dabarni Allah serel de ta ko meren ngoni anya kan no gonya diu akar nyan no gosu wa meren kenga serlante taw meren no serlante golna meren no yo mana labe ngar brambe kem palle golna kana joppe yo kharang na joppe mashallah yo kenya ni hayke lingo wanti katta drame anga tu ministre ki aga ko lakku mu kunu katta laba yake karanga kana mani ho konno lenki lemu ko gasaron dangani ina tunanti gouvernement nyime gri lenkiya na hollakku mu ina tan katta laba yin karanga yo khai katuno lemu ku arai man ho kama hakan ke diga daga karankan ku ina hoka hula bayke mai gamfonta arai ben kini lemu ku katta karankan ku katta la bayin karanga parce que ida kem panati priorité ngana sadu bilaro karanken gonti yo ko tangat kebe ko tungu nyani parce que la be nyani fofo fana fina bo lemno nyim dan du la bandini bon saranu ku nga kebe ko ni danga ilenga na kare fina fofo fi fana nya ina kawlem nu ko la bandini o mentu ini wanki mi gna labe ina yiron laban ton kini ina ini rondi ina yige ina fuku mabe ina ta hafaitel école ke hawtu nanti ke wati bura ya ndu wacca anti me ko mulo ma labe donc kana du krosi mexe nga karasu ana lato bakay
bon seli hagana war ha classe ke meken tengani sella dunga hana dak ha directeur intrendi hana sella dungu kat hagaron classe ke no ha taagunu hana sella magana labe dimabe kendim hana haro ha taagu mashallah kenya ni kasidi lenki kana man kono sarano ndangani bayri ministre ni menu ga giri lenkiya ada ika honchu giri nanti akata karankan ku na tuniso ku nanti hana la bayge hana priority ge hana sadi bi daro class ku no yo lenki diga men na katta lemu ku sarno bay lemu ku ndegi li sarno hana il faut que ni araya igana ki ekonu ga fonta batini kilu benu kam yo oga kebe kono sarano ku danga tan ho hana ni mano ho hatempi nan qura hinu hille hinu sikani kuntuna labe bane ngana labe kutunguma labe awo khafunya hatan nan qura hatan nan labe yirani kebe agaron din ken kana labe dingira kebe kha agani ne kam maga ta kunai ken kana yana labe bari bane gana me ko kudi awo kutunchu me gandin yo iso anan daga ndo mi saran ku kuna hube ga kata kanga ina ndrogoto ina lemnuku ini korosi ana yugo ana yagar ini korosi ini yanqi ini miga khura ini idroku surulu yana idroku be ga yiramu be yiram mi gandu gani yo surtout oga wakati kebe khadi watenga gatinyani hari igati soruna précaution ngutu mais adi mogosu wa sersu ana dutanga ngotondi mogosiria wa kamani ntanga kengana dangi daga dangi igana kinya école ki khadi responsabilité tana wadonga kenna kharamogon ku akam kharamogon ku na wutanda kharamogo aro directeur nuku aro hay gardien ku biniga école ki ga école nu kuraqe in qawa ona sensibilisation dabar kun kama ado heddo khoro kebe wa kharlem ku wa kharmogon ku saranu ku iga hedde kebe ge magatin parent d'élève kun kan qawa me kapame ina daga école ke ina here hay iga digame sedin kata iga kono kharmogon ku dangan ado directeur ke ado gardien ke be mega école ke gardien igana ke ido kungana ta ko igara hokko ni dangan idiga ta ko mi gara bato da bari wa khanqa wakinya na kundan ma saran ku bana kin ko dangan kharmogon ku ga mi gari haqilen to khidi bawde kharmogon ayana lemnin kharangu ni class no gondi ho gabe wa nyana class ke no gondi kharan kompo no gondi ani saran ta seda kharmogon nyana responsable avec la classe qui ayan qawa contrôler parce que hangana hay hari tanji lemne lawani ni classe no gon ay tanji ndaraga ana mun datelle khana kanu anke qaram ko ki anyan qawa yaqin go koy nay khangana yaqin go koy an ma yaqin go koy agane lemna qaqante nyagani arawi tanji ni ngonondi ana wasa kono agana kine birama nay ketanke gollunga bonama donc ketanke qaramo ku yimenu mangana qaramo ko nyugun walla ga lemnu kabana bakka khirsenya nangat na ma bugo kula du contrôle mo nyug mais lemnenke agati watelle joxen xawarandaka parce que arawa yi ho dabarni classe no kon agana sata nawtan dangan premier année nyana mathématique antikan qarankanye donc anke mi ngana qaramo ga nyam ko kipena nyam ko qaramo mais malheureusement qaramo ko nyugun way isne lemne nganati iwa besoin ngi magatan ina intakan terin kan ina hondina nan tawo ken qamanya donc on qawa ken qa contrôle mo siri parce que ken parler a hotana saran quoi oui c'est ça ana bondi d'accord Dramé o ga katara ke message kenni parents d'élèves ku yime irresponsabilité ngani kebia anga tu parents d'élèves ngo gana akhiri c'est-à-dire que élèves nu charno nyani da ka hoda bari i khaiga taga sindu da barni qaramo gon ku do qaralem ku nakati ken kare yo sasa na manu konno kebe gani parents d'élèves ku kala ngani isigiranga ni kebia qarankan ku no gondi yo parents d'élèves ni ku isigira ni école ke no goni crossindenya pour crossindi ke ha mana ni maneni parce que bureau ngota ko keta parents d'élèves ke président des parents d'élèves anan ka kota su anari école ke ana fayindi qaram mo hon ku be gari ado ku be gamri ado lemnu ku ga al halabe ado problème ke be ga école ke noko bo il faut ana ken tuya kota su anari dono bo c'est la ganari agana ni xaram ko yogo muri ala utrindindin kat fulani kha akha jaba ma lo juru nyande kitaba ana kentrinde ana kentu wagana kentu ana ken safa anmu c'est la gana lo jutna ni école ken ho lemnu ala urina nani lemni khajin tengani bon ke lemne ala ke muton ada dispenser to munyan directeur ke rolu nyan kado ado xaram ko ke anmu kuntu rolu nyan kenga bon ana ri khadi ana fa indi classe ni ko noko est ce que lemnu ko isturin ma entraîner o xaran ma int xarana
ana kharamon ku yimi korosi es kharamon ku yu kharamundini ma int kharamundini kencu nan khawanyana anmo khawati parent d'élève ni ikunga int kencu korosini elaw ta kun khaso yim intrin école ke intrin lim ku fayi kharan ma int kharan kenta lim ku kharan ngi nganta de ni kane wala lim ku kharan ngi lan ta tele kane parce que contrôle ganta kharamon ku kama i khayni sago nya dabrin bo ara ligi nang ina kharangundi gam ligi nang int kharangundi khayga parent d'élève ke wala école ke no ko tasu wala mi ga dangon tokononga ina lem ko kharangundi khawnyana mo gobe donc parent d'élève astire nyan école no ko parent d'élève fede ke be ga to kan no agantrin école ke fay parent d'élève be ga rin école aga crossing dini wala école ke lo juru nga mo ko be très bien voilà kenya mun yo katiri antrongo drami ngar ke parent d'élève ko ha parent d'élève ko ha i kha responsabilité ni man ho exactement école ke no ke kata khara mo gon ko do khara le mo ko itken kar parent d'élève ko i gatini khara le mo ko isaranu i fodden ni mani i golen ni mani korosin de nyane école ke no gondi korosin de école ke no gondi korosin de nyane khadi i kanu ku kha no gondi ilo lemno ku ga ni domi kanu ku no gondi ewa iyana lemnu kuti ga kanu ku mogobe igana giri khadi ina daga école nga ido kharam mo ku kana collaborer me ina tu lemnu ku ga mogobe kanu nga ado lemnu ku ga mogobe école nga kumpili gana gemwan ina katu tele kane ina katu golle nda bada mo gonne ko khanke gala hobe ko no sasa parent d'élève ankera tina gollen chanku sasa parce que otni parent d'élève nyatan mais angara ganni nga okuda hay honne wari kinga ngara parent d'élève bureau wani hon kare ni ke parent d'élève bureau nyen wala parent d'élève iya parti ni ke mais ça sante ki ngala yimaga bureau anta wala anya école privé on doit privé ke faut qu'on a tongi quoi on doit privé on privé ke ngem ko har public ko parent d'élève bureau nchanko anta kadi parent d'élève gana to ko kantan mais anta ina mekhil sa ini batu ina mekhil anta to gani meni no be ça n'a pas de sens mais parent d'élève normalement en khawani école no ko nyen iga monte ni ko directeur nga monte mo gobe kengana dangi élève nga monte iga monte nda yanka igana yanka parce que na élève nu ko ni ya hay mouvement nu ko korosini OK yo kengana dangi parent d'élève nu ko gana ogana hay parent gana yumuta mega école ke wala tamuro karaga école ke ina me harakuna lenki kegana rek bito hilli ana daga kotara kite khaso ke no gondi isuna ina me harakuna koy qara mo ko ga igame harakun mo gobe ko ta su matière be su gana ibe su turunga nangar ni mo gobe yo parent d'élève ko ko wara honne ki war ganni na kundu nyen bani su rol nyana maganga dabarni mais ça ça yegana it parent d'élève sere bana yite khirse go anari biron honne anari sega école ki anta hatun yimaga rubbe anati kini parent d'élève normalement parent d'élève in qawani biron ngi ma école ni meno mais parent d'élève biron to ma école xaru direction ta collaboration kenga vraiment ke mo contact ntido directeur na xara mo wonu petit c'est mar xara lemu parce que parent d'élève normalement aken no qonni école ki men anki ngana tan ni parent d'élève xaga réunion de bar école palen khanta réunion de bar école no gonga inatu annan qawatuna xara mo gon man mega école ki iga xara ngunde annan qawatuna lemnu ku be haqqenga école ki hay lemne ñimme parent d'élève iyo gon qawa docteur num nan qawa ñi dia si tout va bien parent d'élève xara jarandana nan qawa ñi parce que anna lemne lemne nan jo khajeli anna no hay khadi ngadi lan lemne ki me psychologie qarana tout parce que lemne ñogon way inta jawno demme khara mo inta jawno demme ime njang kube yidiga khara ngo demme anna wara to ko kurna tan anay ken courrier parent d'élève ki gana hay ken courrier irawa jarana man ci ga courrier nganga baga ta seni igana hay khara mo ngana hay hokwa isuna ko na kellem nan na rakan kurna anta kon mais antoy par exemple agalanta ko no antoy haqqile ki il faut que accompagnement faut que serana kite iga demana inatu kengana dangi parent lemnu ku yogon lemnu nyugo rawe gilli école nga arawe gilli kanga nari école nga adu suno ngiri école soit sagen do wala haben do adu ken chuno ngiri école nga aro classe no gon anken nawari ak jeke linka ma wasi bon kharamo ko nyimera way ken contrôler khalinki en général kharle mu igana lemne ngari mo gonnego ولدي ina tirndi manna kundu lemne ki gama khara walla igana hube ko agama hunda ati ki gama bogme tan ko sansini wa do na ya wali anna tirndi anna hay manci kelemne agama ya ko ta sumo gondi agani parale de ko ga hinni bureau ken gondi kharam ko ke aga occuper ndi kharangunde ke ana lemne ke wala kata parandel mo ngati kelemne linki ma fa khara tirndi humbe bebe khara hay rawnyana anay lemne ke saral ñu guru wa école ke ina hay man qu'est-ce qui ne va pas man hon donc
ken chu ganta école ken on sas parents d'élèves il faut ka bureau na école ni anya école privée o anya public i bureau tank i bureau nganta ni école kedi anta ho on gasen yo kase est ce que vraiment kharal lemman kam fulunta atun sorobe ngani parents d'élèves nga hay ho gana da bari ka katun tele imo ko yan ha ndey ganta sagu imo ko no kharamo ken na nay imo ko no parents d'élèves mo siri kharalema angana go parents d'élèves en général ana école primaire ni ganni nga ogu mer ke wari bon wari ni bureau ni collège ngam aho asaka makisu ina igolle kisu sakka école primaire ka kam lemnu ko ben ga kinye raxen nego igana hin nego wari isagi yogo lemnu nego wari isagi na saranu kudu anga dina ta xaram mo ko hin nego wari iranta kono xaram mo kudu anga me wala kono saranu kudu anga Dramé antrongoy Seydi Bokar Diagana gara humbe farampanji c'est-à-dire que lemnuku ido parents d'élèves ko do lemnuku naka ado lemnuku do kharamogon kuna kati kenkara yo lemnen katuno kharamogon katuno mano arayindu da wala mano takasindu da bal kata lemnenga gella ganare awatu lenti lenki aswonte lenki amaso agana aswon tambali ngari ana tenani katuko parce que parents d'élèves ko ka kahin arayinda no nyei soroben gam fonta kharamogon ku de ma khara lemnuku ya katuno tengo kata kharangi yo kentungunya bo kharamogo an ho sarananya aro sarana sumbana parce que lemni ke gri sarano nya kambange ari isarana mbange école ke no donc angana lemni ngari mo khara nyogo anga ma fam an cinku na ya ana mulun ke fedang an ana trindi mananga ta an kajaba idan katuyaba an kuncu trindi ni lemni ke ya bo anna sa ko ndidu magana sa kan dimabe al agna sa kan dani mo hon kono ndanga ati ke lojuru yani ke lojuru yandin kita bon ken lojuru kuma an ken na fa nga ken lojuru jaran mo ko be voilà bon anglanta jarana directeur ngono c'est le parent d'élève ngamudi fane directeur ngono anna directeur ke khiri ati ke lemni fulani de ke lojuru fulani yanay bon watke wona fa yo ganyana mo ko be bon directeur ke soit ana parent d'élève ko khiri soit ana lemni ke sara non khiri bon inari bon lemni ke lojuru be ga lemni ke ina fa yi ga jaran mo ko be voilà ke d'accord Dramé hay kelen ko ma hatemi c'est-à-dire que kebe akata sasa kharangi ke khibaringa anga tu holla kuma ketanke imuina sine wujini hili tampile do bani sine wujini hili tampile ado hilo ministère nkay ko wollo nati hankake ida man ho mo gosiro ndu da bari kharangi ke katuno tallan cembene jamani kino est ce que vraiment séminaire nu da bari khara mo gon ku danganti kenkara iga katuno hernyane iga katuno kharangi ke mo renforcer ne sina dangin to ku humbe benu ga manki iga katuno tallan compléter ne kharangu ndan ko katuno ten katta kharangi nga iga lemu ko kharangu ni hinu benu ga fonta nyana kharangi ka tallan cembene jamani kino ko yo yirgi président de la république ada folla ko nguni dang na kileng ngara ministre ke kane ministre de l'éducation nationale nanti fofo kat kharan ke den kane ina dabari masha ado secrétaire général ke ida dingro filwuni igati direction de l'enseignement yakare go yana kane igati hawa yeroja ayan directrice il est direction de la réforme kha créane kenchu kharan ke gatel kane mo ko be masha bo ken ho ngo imutaxu iw meñini iga patnu ndabrini iw meñini iga me arayini koye koyu fil suni ken dabrina bo ke suni manni kharanke ga tel kani makobe bo intumula kharanke ga nyan ko 1980 sine ujine kamo kabdo tankabdo kabu amtu ken réforme ke presque abona amaka kani kharanke maksiro bo ikha intumula kenya genyini kenya ni geliru idai me réforme ke kha imo prefina kha idai me parce que igaro fofo dabari ini me nyina kadi ina ken fay ina tuwa non kri kun kana fay seli asriyani ma amsiro wagina nya asriyani ina ken ta hunti kebe gam stro ina ken bagay bon haqqat suni ken dabrina kharanke gatel kan mo be akura zinken har fonni fi bon séminaire ko kuma idi ken programme nanti iwu séminaire ni dabrini iwu formation ni mi dabrini école kharam mo ko yimeni mi gan kuncu dabari kuncu ni programme ken no konya inshallah école ke gana wonya gana jope inshallah formation ni ngay séminaire ni ngay asuway bo kuncu kharanke gatel kan mo be mashallah yo kesuni kharange gatel kan mo gombe lemu ko katon du wala kharanke no ngal kenkara yo mais Dramé est ce que vraiment séminaire mbenu ga dabarni wala aray ndu benu ga dabarni katta kharange karake e angatu nanti jamani ke suna presque a takandi iganata anya takandu sikia takandu ko hilisu presque otina aswaki to debe kadi lenki ya tikenkar e jamani ke khanu konga
kenkare kharangi ke perturbation ma dabar kenkare est-ce que vraiment formation ban ko ni séminaire ban ko dabar nasuya kharalla ko ngan no ko jamane no territoire national yo kenga formation ku territoire national ke suya asusu suya iga formation dabrin parce que allant programme créé ni an kan formation dabrin bon parce que 99 ke nyand golle ke bonon il réforme ndabari il kitabu ndabari ima kharam hon ku former ga xawa programme ke kharam ndin mo gobe an ke nyim gam ke be fama lant ke kharam ndin lemnenga bo ke nyan ci gi kunga 99 réforme ke amaka dakana ko bono maka bo yirti kunga intumula ke nyaagi nyini bo igamu kori igna duguta dimabe ina kharamon ku former iga kitab be dabrin ina ko iga xawi kharam ndin mo gobe lem ko kata famu no mo gobe machallah voilà Kenya drame est-ce que vraiment kitabu ku no gida barni lewnu ku barni khara sine su ina kitabi kumbu warti lewnu ku dangani wala sirade classe su gari sine su a kitabi ni kitabi bani kaytal parce que haqqatnu kitabu ku wasanje ne lewnu ku ma nati yirigi ke kitabi an kharangi yerunga ke kitabi an khara yiri ke kitabi wala kitabi ban ko an kharangi classe su gari kitabi bani ke an kharani sine su bo amtu igna daga mi gna duguta i réforme ke bo iga kebe murnu Allah ma gina kin kita gisima kala sugadu sili programme ke sirengani lebu ngantay su gisima angara war kitabu sanke nga gabota lebu nyani kitabu sanke nga gabota lebu nyani bo iku ngad killing Allah gad killing ne wondi sangu ken kitabu bani bi ga dabrin kala sugadu anya première deuxième année ma sixième année ma kamu kun kitabu bani tanke kumbani in kumbani agutuketa kunyan karan machallah parce an kenyani kasiri ona tian katana tronga drame ngara ko kata kitabu ku karanga yo kitabu ku karanga hakka sunna kitabu ku ragani illan ku pa kitine sunna kitabu ku murti est ce ken kanta lewnu karangum petir banati ken kare yo iga ke khile programme pédagogique mana kitabu ku il faut que sornya ni idabarni kenta tu mani sorna biga daban igon way français ken ma kempa mo sir mais arabu kitabu ku ahu gabeki ngana ha 90% ke erreur nyanati al gira kon mo kebe erreur nyanadi aho gabe ama saheti mo ko amanya ti mo ko kingana dangi agabe gabe nyen lemne lantay kenchu honde anga sine muma igati anes scolaire ke qasuku kabi har qasuku kabi ora qasu hilli baka ora tin qasu nyiren parce que qasu ku hilli kem perdena tout le temps agana fet nundo début d'année ke do fin d'année hillo o perde ke o kebe kharan qasu nyiren hay garanti timi kema ken qasu nyirno kondi oran taytini anna kitabe khore dabar kitabe be anormo angan qawa kitabe ke be angan qawa sino hil dabar nanga khara kitabe ke akhore igna tarbiya islamiyya hoy ngabunya machernu ngabunya nati hay arab ke machernu ngabunya histoire ke machernu ngabunya nati i gabe nyen jamais élève nun to dutana anna fondamental ou anna lycée ou anna collège jamais imadim dutana programme donc bon kubenga presse peut-être kubenga classe terminale kunya du force antani ga duktana huy nyogon ga duktana bayati dukta programme mais kutuku très rare iga duktana parce que le programme qui gabenyan maintenant on n'est pas obligé anga kitaben qorondi na qorondi agabe gabe quoi mieux vaut anna honne iga lawa duktana iga fahamun ina khara ina barki ina lawa fahamun iga lawa kharanga honne do barki bo debunyo go way européa ikunga ina iga kebe kharanga vacances nga presque ina me tout mana vacances ina 6 mois kharanga ina 6 mois na vacances et puis iga kebe kharanga khadi honne anta gabon mais i élève nga i passe na i va fahamu i tella i waje wana fahamu et puis iga kebe kinnya ga anesco wadu tana kharanga Allah haqen inta khorni mo nyaw to kinya murtani yime programme nya qoteni angana hay ogana kinya terminaliste nu sasa iga kebe kinye c'est très lourd, c'est très difficile par rapport à France programme i programme qui est compliqué à côté comment élève nous ngala kum hinyo gunu fahamu parce que angana hay France professeur nu kigana igana murtani sujet nu kigana hay ini traité ina ke khote nyani ke khote nyani angana hay France ko nyime kuben yimme khannenga ni français ina honne we nya dabari ndanga mais c'est man kuben ko yimme khanne heti akha angana sirin qarang no asirina ana ga fahamuna andar surtout ça nouveau ki ga yille halle aho gabe way haga na matière scientifique no ho gabe iga kibe kharanga yimme ta fahamun iga kibe kharanga ya mat physique chimie wala science iwa hin no kharanga wala règle no kharanga ayo français ke qotti ki yimme inta fahamun angama ke fahamu
anda honta bakadi ko donc kenyani tout le temps magari résultat no kenyani hay ke résultat danginte bakki wakima 8%. Donc programme qui quotidien ina programme qui ne wundi on wati na ne wundi koy terre à terre mais ina nya Allah haqitan gana Allah haqi ana adi haqiluma tele domi manga changement ga dabar mais soro lemu ngo hon kharaga inta fahamun wala quotidien ni kama kinga kelan tele kan arrêtez tele kan d'accord drami antro ngay seydi gara hum be ko c'est écrit na livre qui de bartan maga gabo année scolaire mo nan paramparo tan ngabo kinga manan tay année scolaire no nga lemu lan ta du tan livre nga igara kebe ka khara khadi ima ho fahama no gondit kenka yo lenki manu arayunduna ma anga ko no katta livre ngu karunga anay rawa nyana al haladi lemu nga kharanga iwa fahamunu année scolaire ken day yemine khadi iwa du tan livre ke kha iwa du tan akharngi yo tugunya ni kenga ngasimana yimene de kem famu parce que yeru il faut beaucoup programme ke faut yego beaucoup programme ke surtout mat ke ka do fotnani il vari nanti sine ke muma feeling du intu kun dabrin fo gabgabe wudu intu dabrin bo il faut bagay fi kube gati wured ke bange nanti intu jofen kunga il ken su gabay il ken su bagay bon tugunya ni livre na kitabem faga dere bon famu ngantay ko ken fo siron parce que ko tay go ngi xarangu ni ndo inspecteur yo go trindi nti ke be gadin ke lasma wacha fulem iwere yugun lan safandini yugo lan kharana bon ngexa lan tini ni na programme ke xarangu ni parce que lan tele lan ta dabrin bo atindanga anga da dere bani wut kitab ke no agandi xarangu ndi sine ke no yigar fam ayam fas angal kitab ke muma kini gam fofo fam bon nti anken do braji bon ni kem fay nde kenya sive aken diga me nyaraga nde lem ko xarangu ndi ke mo goya kube ga mini fotu il faut kube ga ni fotu il faut kafitu waxu ha programme ki nga joppana dimabe ken mo sini ke latu bon ndu fo ya wuta ngatu nanti manangay ndi xarangu ndi ken kutke sunda suwara donc kitabe dabe safaye ke manangantay wiyime asuwutu nanti manantay donc angad fonni kini lemna agar famu ayam fos angad fo gabe kini agan fo famun bakay très bien ça voilà kenya d'accord drame lenki khawmelo lenki khagul ngana ministère kanu ko wotna di khakayina rayinda no koy khawa khaqlen to ko khadi kharam ko fonda tele kilubel ko mat kenkara yo manu arayinu na khama khatan exactement khaga ko no kharam ko no kuyimendo parce que responsabilité ke mi saqiya kamat kenkara kitabu ko ya ma programme ken ya mat kenkara iyana expliquer ne wala na fadam panchu inda bari kharal lemu ko daga kenkara lenki man arayinu na khama katta kharam ko no kuyimendo ya fonda lemu ko kharam kilubel ko ma iga fahami yo amtu kharam ko contrat yana gad signé do gouvernement naka bon contrat ki angana daga khara angana duguta bo ina ndenya jamani ken ko lolo ila wanden lolo anga tel khara ngundono bo anga wakile ken angoro mangar contrat ki signé keta ki responsabilité wa ma donc anga cliente Allah ya keta parce que anga tel kube khara ngundi lemnu nya into fotu donc igam fo tusu ona nyantirindin ambe gan khara moko très bien ça donc nga kebe murun haramon ku danga ken responsable de gibe gi kama inan kaw ken tangana inan kaw lemnu ko kharangu ninti mo lemnen kharangu ndi ani yo nyani akota nyani po nke kebe gim foyni haramon ku be gatini ku lemnu to fofotu lemnan to ambali to du lemnan to ambali anto du anga mangolen dabarti mo lemni ken to fofotu anga dabarti mo an fotuna ferant ken donc ina kharangundi ak xaw mo gobe très bien bo ina ni classe ke no limne khadang na nya kharangundi ma kanundi du ak kanang tanta kharana ak kanang ta har to akla be ga maka amungunda ya donc an sa ko ndin duya anna cinka andana masla an safendang an arayin bon limne ngana sa kangata ketaki asagen safenya kebe ga sondo meno kebe ga no ko ngan konandanga asire ngana nati asire nya araga aga manya nati ke manya awara kharangi nu kundia anmu no gombe ganda kota da arina anantirin wa no kube kota danga anantirin nge mayer fam kharamo ki yim yang kawtin est ce que ngar kebe ko hat fam ba ma hama fam ma yugon ngi kite inati nke ma fam anna yile day bo yugon na fam ga yugon to famun anna yile de kube ga ma fam wa kita angna tu waqtum fa nyemen keta
kuma fa manati kunda waj hada wara wagona yank dimabe anari ngari na ha famundi kencu wudu parce que kencu kavin haramo ko responsabilité nya bon haramunde fetta lo classe no ta ande kare mutun chafandi bo lemnu na ko piya dakani kem fe parce que lemnu ku il faut que ani haramundi ke be ngen ani famundi ga ke be harana bo lemnu qada ba yogo nan jaw famundi yogo to jawon famin yogo to famini mi adu lew lemnu ka wonon qadi haramo ko yankati famundi yogo ni wono yimme khala lem duru ku yankati me famundi an kencu wudu an fam donc il faut anna ken ka krosia kenya angna haqqat yugo nang limni wali ga sefene anna mame haram gon ko na mame ati wikata am khayu kata ala yana anki ngar kebe ama fam ay kapalla man trin kebe ka fam ana ko ngi danga kebe gani khana fam da baten bo an ken ci krosin lemne ya an fam angna ni classe no khadi lemnu ngunu kun sangana bana yugo no kha fayno kun kha kilu na kharanke bana ku be ga sangana an kun krosina ana kun krosi baklemnu harangi den kana ya dagta kani an ani kurosi fofo gana nya ani ronda no comme ça ini hakilan to khanga anu kala ngundi ni Kenya inshallah Kenya ni kasi yantro ngai darami ngara humbe ko kebe gani khala mo ko meno responsabilité nga ya katuno lemu ko tallande me ya khanga mo gombe yi encadrer ne mani ko mo anay lemu ko vraiment khanga ko woni de me katuno khanga mo gombe yo anna mano kapadi gangu katta khara mo gombe surtout arayi ndeke a ho gabe na katta khara mo ko meno ko xaramoxon ku i façon nga beñan on ta sous généraliser ne on ta ho konno oganta tu parce que nke ma wakka hindo xaramoxon ku xaramoxon ñogo way agar kebe xara ada faham xara ganay aga baka université nga ho kontay away ay haqqen da barni imma xaro classe ndi wala iga ho xarangu lemne nga aganta xawa ay ma wa effort na barni ara fahamu agar faham mo be khada wino qur'an ina kin lemne nga kundunga kharale ma kundu kenni bani kharam mo tana wadi agar kebe khara ayo gwara fahamu ayo ga ma fahamu agar fahamu ko kibana kinne lemne kundu yen ayo ga ma fahamu elebe nga tirnde ana seke ana tananga ana khwana ana mami ana tanangiri kam ana ikenta hilana ina expliquer ta banen angara kengar ay kharan ka ma fahamu walla elebe na tirndi hunyagon ana seke agana ile tirni ate sor ana tan nambugo aho gaban gaba anyinya anki hon to agunga amma idan tirndi anan ko se wona ila anna jabi anna tirndi kha anga seke anga mametan aho ho wano ngani ko anyinya hwan to hwan no yo kenni kenqa hotana kha wano kinga ho hon tama kaybe agama kebe ga livre kadi anasa ana tele nasa ana high explication aranta expliquer bon kunga onta kuno kungari mogosu igaro kharangu ndinga mogosu kha ken khawadi hay kharamu ko nyugo way angana livre lagi esas nanti cigi inan kharangu dirantay aka seringa na angara formation nya da bari livre kenan de manatan kha kuna angana siga Allah expliquer dina Allah ho da bari mais kharamu ko nyugo way tan dangani ho il faut kina livre kaynya hay igana kharanga kaynya ho to kharamu ko mo siri bon kengati hoto kharangen donc kengati donc on ta su généraliser mais kharmo ko khawadi angara kharmo ko khawadi ko mashallah asawon tengi kharangen agar kebe khara ada fahamu kenga elef ngana tirndi sewona ni tani mawut ay mantini khaga ma fahamu kharin tirndi drame ga gira kono walla khaga ma fahamu class no gon ngana ogana bugo onari hon karanga na fahamu ken mais kharmo ko ngana tirndi anna seki walla anni tirndi anna bugo anna tananga nan bugo kenga hono man parce que ananyina tan akamal lim mo yogo adi aga kiyeno ngam mo yogo donc awasa hantani wasana ayo gara fahamu aray ken ko kiba ma fahamu gana tirnde awatiran ta jabin awa agumanni mani ni yila tiki ni khata walla ina wasi jabin ina ci dangan ike ina konta bana donc kenga na dangi responsabilité khore ni kharam mo nga kama anan qawatun nan ci anga kibe de barni hoy nyana gan kama mas'uliyya nyana gan kama ken ko ne rinan tirndayya ewa annatu angal laway adabarin ci mo wanna dabare agana hoga konto khari kharanga serenga wa kharsu Allah kharan hari kharam mo me na par exemple on keni prof matnen
drame ni prof matin honno go way ma fahamu na trindi na tarangan ke anki ke anyal wala drame lin kan kharangunde ngasa usuwa kharangunde hinno go ma fahamu na trindi natan na trindi ke kuno ke anki ke kharamu go go me trindi ina hakili kinime me yugun kun ay iteleti matan hay reform kuma nganari i hajunte ho khasigani ga dabarni inta changer ni inta kin qawan amaya ti kharamu ke amaya ti kharalemo kharamu nyogoro ho khasi ke anta gili ganni gen ho hanage be kharamundi igana hay ho kurumba liti changement nganari inta ikunta tele ho kurumba ho khasi ke anta yo ken qa elef ka elef kun ho gari ho kurumba su gari khan qawa ken kharamundi ana enki nga ho khasi ke kharamundi kuturunga ho kurumba ke be ko ken kharamundi enki elef nun igana agane surta agane bak nyagani ho rina ko ta inati ikunta ketu parce que enki ni ho khasi ke kharamundi ana kamanga programme khasi ke na gatu ho kurumba ke ama effort da bariga ken fahamun donc ken ci wa kharamu ko no gondi donc kani watano gan qawa ken jarano agan ponta jari do kharamu ngum ben go koy kemmo go nga ina hernya indagaro terekilli ko ko indagaro terekilli kenga dangi khadi angatu réforme nyai girkibe kon 99 réforme kem palle inati kuni francophone kuni arabophone arabisano gu ganninga ngana hay o kusuda mat qararab nyati kini arabisano pire arabisan mat physique ora qararab nyati mais comme anna hay sasa yogo anay arabisano ara mat qararab nyati maintenant ina yile nyana professeur mat nunga iga mat qarangundi mais gana ro classe nungu ina sura qinna ko inte français ko parce que anki da mat qararab nyati e angana tanga effort sur le ban anna nyilla yilla na français ndi ho to quoi kenya prof gandi sa prof mat su gani kharangundi ni agani mat kharangundi arab an taga kharangundi sas science ka khadmin fi saga kharangundi français parce que ça ko anya terekil kurumbo tanan d'accord donc kinga anna wari angana tanga mat kharangundi ni anay français sira aranta kon kharamo ko yugo ani mat nya kharangundi wala physique mais inte français sira kon hay élève kunati aga kibe kono France ita fahamu yo donc iyo ho gabi ke suna kharamu kuno ko awa kharamu kuno ko d'accord Dramé ça son da giri kharamu ko anten katta ke ga directeur ko directeur ko ha iyana kharamu kuno kharale mu kusukam i khalinki irresponsabilité ni man hoyi katta kharange ke karanga exactement kharamu ko adu kharale mu parce que sur responsabilité chaka directeur ke kam yo directeur a responsabilité ngabe nyani école ke noko parce que ana kharamo ke kurosinia ana lemnu ko kurosi parce que sobe normal kharamo ko su gana nyirini andan kay de préparation nyali anga xaw ke be kharamu ni classe ke noko anan xaw ke ndabrin kanya kam bangi fina na safa kay anda nari anda ganari an ko directeur ke ana fay kebe sirenga ati kesire na dabari kebe ga bayati kemonya anan kawanyan kunda keni mana vise agana dugu dimabe kharamo ke aro classe ke no wana kharangunti ken kaye kuma ser sunti wala an maksa koske no gonya agar kebe safa kaye ke no ko an kenya kharangun lem ni ko kha ser sunti kaye ke wala wala kebe sirenga ni kuma ana ken kharangunti kebe ga monya ana fa na ken santen mo gobe c'est andari ana ko directeur ke hala wala directeur ke fina ana faina wala agar losen ku be préparé agar kebe préparé est-ce que asire nyani ma am siro ke agana fay dima be kebe sire ngana ti ke sire kebe kam siro ati kem siro nan kaw kenyan kuna nan kaw kenyan kunda agana dugu dima be kharamo kana dag classe no bo ana dag kharamundi ka wati war kurosi yugon hay kay di préparation yimantima donc ke suwa le mu ku tarde na ke suwa kharayi ja wala hadam kharamo ko Allah ta kharamundi ni angama préparation dabri ya fali non c'est très kharamu ko suuti o kharamu ni angam préparation dabri an fofo kharamu ni ani gotona an kam lem ko andu duya goto anu donc obligatoire na préparande an kay nyana maga an ga ponto hosu dabari ni ke muma an khawant fofo dabri an kawa préparer ni kayenya an gana daga xanna ko directeur na sa an gana daga khadi am mutaron classe ke no directeur ke nan kawa fayna ana fay silla stre ngani ma am siro agara dugu dima na visé ka wacca an gana rok école no an tampila kharale manino ala bani an préparation dabri kutike sunta dabri anu yo kunyal won classe ke no hakina ati lem ko kharangundi bo ken kharangi lantel kane bon directeur khadi filande nan kaw yilen classe ko no aga kharamun ko fay ga kharangundi mo gobe voilà très bien ala wa kharamo ge nyini lo juru ngay akori foyo go daban wala an kharamo go ge nyi no ko nyugo kota danga ni no ko yogo kota danga
wala lemnu ku kora famun bo anari ayimme na kille fa lemnu ku famun mo be ana dabar kundu ana lemnu ku famun ana kharamo ke dem lemnu ku ga famun mo be très bien an kuntu nan kawnyana ganni ki kuntu yani ouais an bon seli aganari class onan kawri har minute ni tammi ana sigana fayin kharamo ke kharamo mo be seli asire ngani ma amanya seli lebu ngay ma lebu ngantay seli lemnu ku famun ma inti famun kuntu khara onan kawa krosina agana dur khala naro class ke no ana lemnu ku fay ayimme lawo kare ngutu ana testing dabari est ce que kebe khara ngundi lenki astiro ma amstiro ana lemnu ku fay ala watunu seli afo gabe de fam ma fam bo gana ni nanti fo gabe ma fam ala yi kharam hoke wala nati anke an lenki lo sonke de ser gabe ma fam de anti fay ne anna yile da ko tan har lenki gi fe ko tan na yile da baten voilà an gana ni fo gabe de fam fonni ma fam ade kube ga ma fam anna fa har gona yanka anna har 30 minutes wutu anna dabri anna kurun dabri anna fa ngi famu mo gobe an bon donc directeur ka arol nga il faut ko an sigira batenga quoi voilà ana kharamogo nga ana hay aga kharamundi mo gombiya ana hay khadi kharalemo ka geliga famu kita kharamogo voilà ma gant famu kitina kencu wudu kencu wudu sasa kasedi antro nga drame nga humbe ko directeur ni me responsabilité nga yo khanka lengi kharamanu wa directeur responsabilité nga kharamogo ndo kharalemo na ga fonda alhalan be ndabani e kharamogo nga katun tinti kharanga anaga no hosu ko élève nga ida famu wa bakka classe ni watele kanu yo ngatu drame nga girgibe ko ngata ke nga hay gani mo nya ko khala sasa oga waraki sasa directeur no kuga ko comme directeur nali anaro classe no wala nati wa professeur mpayina corriger ana ngatu ken ni gelli wati dangite sasa kundu ana directeur ni menyina ana professeur ke kharamo ke directeur tatu ke anki nganto hobita Allah kin sikenga tangen corriger directeur gabe hay kinyere on to tiga kinye directeur ko ke mo normalement directeur ngana kinye directeur ko ngana anga jope kharamu dina han anga da kharamu din dabar manga dalla ina ngutu ina ranki nan tu manki na directeur anki danki voilà anki ngi danki anga système ngusutu anga jope kharamu mais anga yogon wala sey ni ron directeur ni ana woni kharamu din kin katunu sere corriger kam mo kin katunu ani hay kharamu diga tele mo be iga golle kenya mo ban tatu normalement directeur nan kawanya kharamu dana nyimen kharamu dana nyang kawanya nga kiyera kan ko inan cegendi san ki kerenki anga ya directeur idan nomi mais naga na kerenki akamanga idan nomi directeur nga amma professeur ko dabara ma formation dabare ana tay golle ke dabar ni agara ko mo ko normalement directeur nan kaw agolle nyimi man akhani korosin denyen akorosin den chakaman kama sor wono igatni surveillant général sor wono igatni directeur des études a golle nga a golle be dabar ni directeur des études ado kina directeur des études ni mon ho kharangu ko gatele mo gobe hobe kata componu nganya mo gobe devoir nganya mo gobe iga lemnu ku iga haqilu ko hayni iga nday iga kibe khara iga faham wala iga faham directeur des études nyana ku ci kudo ko xabarin maintenant directeur des études ngana hobe dabar ado directeur gore nyana wutu domi directeur gore kana wutu domi kinga dangi surveillant ngana surveillant général nu kun kana dema mais angana hay directeur sasa anti anta agolle anta ka dabar ni an qawa directeur nan qawa nyini ado surveillant nan ta ina hay ewa kuben ngan qawari an élève ku yogonu korosu kay wanu ngani gati kay d'absence suru benu gari ina sa suru be gamari khadi ini tokonu cha kumari linki kodi khumbani igani isara nun qiyati khare mu kude linki mari ni telephone wala ina hon khare mu linki imari ke wati wala gana ida wati gabe ni gamari ni saron qiri ina hay manci sasa agaban gaba surveillant nyan kawaken dabarni korosin dana me anta agolle anta nyan ci moko parce que directeur mbe gani ama mo gon ko ye directeur nyan kawaken lona kama ana gol ko golle ke dabar adu directeur des études ewa igana du tabiran be khadi ina sa agero classe ngono ko ni ga a hayni kharam gon ko kharam ndi mo gobe yali dabarti mo ko li ma dabarti mo directeur ki école ke ho ga nyan école ka ayam bisina kam geli directeur des études ma surveillant ma kharangu danu ko ma gardien be ga holaq ma élève nuko directeur nyan qawa sik kunchu agi korosin c'est vrai kutu ban sudi gole kha directeur nyan bisini kusu ay bisini kusu na responsabilité khalenki baba nga wala directeur nga anta hote école ndangan yegon way interini ma compon nga tinyani gari pero na al tele école anta directeur nyino directeur des études nyana su dabarni surveillant général nyana su dabarni directeur ko anta wala privé ko nga tugeni irina mais public nuko
ana directeur ngalla directeur général ne ani boutique ngana maka saxanga wala société nga maka no ñogo wala badje ke nanu wa maka no atelo no ñen antari ni me d'accord sa so gana gri kay watena katta kay gani xaralemu ku saranunga saranu ku xa responsabilité ni man hoy katta xaralemu ku kara haqqan kay gana gri école nga igaro kan no honti dara yo amtu xarangem fo sembenten ni kambanga école fe parce que xaramo aga kebe kin ni xaralema ken fonna classe ke noko ka fo sembenten ni kambanga anan kawo lemne ngana yanka école ganari sarani kin an kawa khilya anti lemne ke danga li taxu ata an kay muñina fay ana fay sele lemne ke asafandi ma am safandi ko lem fifrani ke nyafina asafandi ma am safandi tikem ban Allah tun nanti lemne ke daga école ma am daga école bo angana kem fay angana dugu dimabe bo Allah nyana sarani ki makara yime mais sere la won nan ka ke no ganya ken kharam wonte ngani voilà bo na kamankri anti lemne ke kay fay nan ana lemne ki kayem fay agar kube safa ala yana lebu wari anati am xaw kayan ko nan xaw kenyan kunda waga duguta ati lemne ke danga wa and fam ba yo aw yile day angam kebe fam am manne fam yati mo ke fam anna tongay ak xawa famu no mo gobe bo saranu ko yimmi yan xaw lemne ku demana parce que lemne xarange école mbani fe ha wacc saranu ko wacca lemne ngan ay xotini lemne ko gatel école lemne ko gra in kharifain into tuma ay safandi ma safandi ma ay khara wala im khara ifint kenga xarangem fo sembente ni kambanga anu limne nan xaw xaran kambanga ana fam do kenya ala dag école ke agan problème on kit an fam ka wacha wodu krosi saran ku ni lim ku dan école ti nan tuma ak fitu ko xarange nan tuma anu do ken ka solution et ken ko voilà solution fit ken parce que xawne xara lagi nan tin xara voilà c'est ça bon ikunti ini dan nan tuma bon limne ha gam xara lingo ga ke duna be wacc andu xafun tumbana surtout kam khara wa ando khafun chumban donc kenya parante lemni ku nga kebe murni maka lemni ku gana gir école ini khri ini taqundi bo angam khara ala nya sere ngono khara ngunti ngani lemni ke kayeni faynang asafani ba asiriyani ba amman famu ata ana dema bo ala yugon moy ni maka ina khara lem ina khara mo ko ni muti gi khara ngunin ka yugon moy ti maka yime kha sere bano ka ken wa khara ngunti ala lemni khara ngunin ana ken khara ngunin ala nya sa ni ki yime khara ngunti ay ayimna lemni ki khara ngunti nawari mo siringa drame kasidi antrongi drame ngal kebeko c'est-à-dire que sarano ku yimenu responsabilité ngani kebea aga ni geli kharalle mu gona bu kharan kanu ke ndari kanu budi yo linki anna man ho kapa c'est-à-dire que sarano ku responsabilité kanu kuno kono kata kharalle mu yo lemnu ku sarano ku ha sebre école ke non ngite le kharata ni tele to agumuria khasaron ko an qawa ka ken go iga leer ku ben haqinya ka ga wakati be nya haqinya ka intame nya na école école ke leer ndiato hakena kana dangi 6h nta dangi 6h du temps kutte fi hakina yakanya saran kan qawa dro ko tono ewa kan no gondi anga lemnen korosin lemnen korosi gelli mani gelli anyam mo ko kan ka ken gondi aga egane kompen no gondi o ma to ko lemnen ngaki raxene go aki sino nyeri segi agane kay kompen no gondi ona hay iga mo gobe est ce que wa kharna e kenga dangi oni korosi lemne kuna korosi mo siri ganya iga mo gobe e wa kharangi kenga dangi khadi lemne wa kharangi nga jopen lemna khunyen lemna khu umma lemnu ngara mi ka kiyema rakhne go ona to wa gidi di kharangi ay jopen gi doren kaynan tegen gelli lemna ko ki andar problème gabe way ago kita ana français wa ana arabo gana ki rakhne go nati lemne kunu vonti ma mais birom sarane kini mane responsable nga premier responsable ni sarane ki men parce que ogutina lemne nga première année deuxième année troisième année maw muhim andaga tan haga passé alla lemne ngalla première année deuxième année ma troisième année awa passé tan mais wallahi hangana tala nga phrase kine français na kharan ta kharan anna phrase kine arab na ta kharan anta kharan mais awa passé ni anna kalkin kine haran tay mais anke nga makin ci korusi lemne nga kine 6e année nga année niveau tama anna toxna nga duna professeur khoro ko sumundu ina la kharan ngoni kan anta marché ni parce que ho gili gili halen donc on a joppa gelli gili debike wallahi système ne go way wala méthode ne go way c'est su gana ken dabaranta tampin agani sasa ankin drame ga gira ko no an kharamunte ngane Allah alle min kharamune surtout lewna mucine première année ma troisième année quatrième année ke anne wenya na kharamunde ne wenya ankin ni me an kharamunga angara sarane ke me gana gar hunne khara arabay i haqi tankini ana limu go kharamun ana arab kara wanya france kan karaw angal angama tankita
anna sere mun daga lemne ga kharon geli andar geli lemna ko kiyan geli ga itugunu ku ido kharan ka khadi ina khanu lemne ngana kharan khanu geli tugunu ko aga dalla aga khoro anda dalla anta khatna daga kan kharaw parce que hon ki kiran ga demay ara hondi asondo mendi yana ki sije mani ga kinyara khani ga kharan ga khanu yana ki college ngi sirin ta khatin an kan khar i man chagen hoy kharan do kingana dangi hitana kawa kanu kuno gondi kun kawa lemnu ku kabana kharan ku portable na ana lemnen kharangun lemnen ana portable ko bara ana kine ordinateur ana kine wa ma i ko ben no gondi ewa angana hay ganni television ngakumi c'est vrai inati ganni nga kharangin nyati mais sasa man kharangin gantadi angana hay sasa bon kharang heti ko c'est vrai kharangun danu ku imme i haraki har ki khumman kharangun danu siru ngadi ga kharangun danu siru ngadi ana hay sa ganni meter ki ma wadi khakuna angana hay saranu ko yungun ma durkhoto ikun kun nasimata angara lemne ngara de ekol ngatan andaga khara ana sukita ekol ken ay no ay go saranu ko an cikide iyan qawaken responsabilité ngasimen anna lemne nga anna telephone kinay anna ordinateur kinay anta korosin ganni nga yu khasugu ganni ngi khasugu yu gabe ma khara kay wa khara ngi importance du ina erni wo kitna dagan kay non khara ana iga ira angana kay ngi ga iranta khara mais ikun kombi ga khara ngi importance yi ga lemne ko killi hindin mais sasa ibe yi mega khara na serenga ga khara ma docteur nyen mais ana arante ira mun killi hindin kinga ngata dimina nyen kinga ana yego wari docteur gore nyen professeur gore nyen ana are mun ga etanyo ko igana tare mun nyen ko hay niveau ganti ma ana mo yego wari quoi al hakle ndakin famu donc ogana dukoto ogana ha ogana taganto ma mo ono suru mun diga lem ko xaru ni kanu ko ke gilli base ken umma xawara mi gana ki college nga ina wala ndaki yegonna wala mi ga ki brevet la xe ina ci ay kelle me ke de niveau sunta ma arab niveau tanya ma parce que ama joppa gilli hal machallah donc kenya na khotanu kurti lewnu guda kenya khotanu kurti lewnu guda agana igana joppa gilli ureda inta khota kita ida continuer ta mi gan qori ida continuer ta ado gadi ko ngona ngun ona telephone ku do ordinateur ku kuben sugo so ku kabana on ona kullagi mashallah oguma kullagi ya ku hoto qaran giran tayte drame haqqatinga ada bosoy manu arainde na ma kata jamane lemmen ju kawmante haqqan ke biya kata qaran kanu qara lemmen ju kawmanto qara mo gon kawmanto yo nga kebe konta parce que hadamare me an katta fo simana fo siri anga mun na dabari kha Allah yanti mandin to bon ministère keke évidemment dabrin qaranke gatel kan mo be kha Allah yan gunen kin sere bo Allah ganna wone kha kinoy amin bo ga kebe murnu kharam won ku dang fina igina dag kharam wundi ini golen dabarti mo ko tuwana Allah banan tuwana Allah wanyan ke wace di fofutu wala ngono ko yogotu ngi tike karatu anani jagana ma kentu na daga jagana trinti ya guntai kharange ya gunyi mi antai sutu waga golnyan dome ya il faut qu'on a fungo metu akunya Allah wanyan ni musumba tu aku hake tu aku go ma anti ke maka ona me dema anma na daga nkapalle ma wari ngede kenu ku fulani ngana ke kharangundi intifamun wala lant kenu ku fulani nda bo anke lawda anin ton wala yanki ha nuk fulani nkuntu ankintu tunga na ko ngandanga bo kharanke katel kunda machallah bo lemnu khadi woni kurosi woni dema parce que responsabilité no yamaha machallah woni dema iga kat kharana mo gobe woni dema iga tel famun mo gobe ogi dema na kharanku gat tel kani mo gobe to wana makhi warti du bo angana lemne ngari mo khara nyogo anga ma famu directeur en khiri wala secrétaire en na sefe dang wala nasara non khiri na sefe dang wala parent d'élève no na sefe dang anati kat fulande ma famu absence ni ngana gabo anna ko ngi dang angal wala gan fo famun anni khiri bo xana réunion taw non mal madu haqqat so nan ko réunion tawuna conseil discipline aftaru directeur indo surveillant do enseignant ina école khibarem fay manen marsen manen nak sirengani manen burengani kebe gas kamanya ona fay waga ken gajan mo kobe kebe sirengani waga fay waga gatel kani mo kobe mashallah wala ona ken dabari mashallah bon saran ko khadi ina lemnu ku dem kharange bo sere tire men saran nga konno ka fini ma hawara ga dabrin ku portable ni ku telephone ni ku teleni haqqati yani anga khawarle men ngala kum fayni kharangen dima kharangeyanta ko fotana ga dima kenyanta donc wona lim ku krosi woni kharan ku krosi woni dem ga kharan ma gobe wona wasi wan iga bon parce que kharangen wure dunya wure dingo bonota asu bono
wuradi ke kengo bono ta asu bono kam ki mi bonna kan taksiron do be suga ja kam nan duro goto ina lewnu ku ini dema ini dema iga kharan mo be nawari mo singa terinkano maru mu kimbakando ken kenna sahilnu bambo daga tigo daga mo daga nar mo singa lenki masala ngodo solbe ngoy ndome lenki agani Abdoulaye Dramé ado Seydi Bokar Jagana o daga tigo daga mo daga na wari khagara kha haqqatini juwara lenki kadi nandi ke masalanta da bari maru mundangani ho sugani kharange khibari ngi jamani ke gon khawben go terinkana gelitinto e malato e kimbakando ken kenna sahilnu bambo morten television ka o daga tiga o daga mo daga nar mo singa lenki masala ngo pena kadang ni rai linki oda khawa haqqat tanai assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh